guys, welcome back to my another channel. I'm not super phala se kuno. Hope kasi more PG3 video nali ne chaise. To itu karne bi piano babi to aji do moi laka ki go cousin uncle cousin power wado tai lang mati olo pika de go kasi. To itu karne video banai di view kasi. To guys moi amnan osore bi aina se itu mati kiman by kiman ase ko na tangan moi itu sub ko na ase to moi itu iti amnan osore tekai di bola ase. Guys aro moi la video skip nukurbi aro last tak sa video ko nam nan idi channel jase to guys moi china amna no sorry tikai no guys sabi mati to itu ase amna foundation phal ba start kori hola to piche palobo to sabi guys ete mati eta ase aro pani kan bi pura eta ase idu winter de bi idu kiba nobo aro summer de bi idu pani do ki ko suka no de aro nala bi itu chaka de osore ase guys idu mati to piche pala ase apni kan itu mat lo jolo itu pambo bi tai ko sabte itu pambo bi apni ala to puisha na kate wo hoili bi amna kunjon ba man itu mati khinolo mon ase to itu pambo to any free ba bai jabo ina ko ase tai ra so guys sabi imam bala ase chaka imam bala ase pani itu ase de guys sabi amna foundation phal ba start ko jolo to itu mati ke alibi amna khor pana bolo to itu ki kobo kauri khan panabo kauri pala laga kiba khan panabo noile to toilet la outlet khan panabo bolo to itu chaka to bishi bala ase aro niche sate upora khini loise to itu side pachina ase hoise to itu kunwa khiniwala mon ase bolo to moro contact number description de screen de di dibo so guys sabi itu ase mati itu mati to measurement kora na kilo holo to moi pocho video banai ase measurement to kuna na de itu centimeter man ase itu length laga man ase pet laga man ase ko do moi koi dibo pocho de so guys sabi mati ini ase itu pambu bi amnen ini free ba bai jaw na ko ase de tai amnen panawo mon ase holo to so guys amnen foundation power start ko holo to kordo ekta mucha bra ulabo sare ki panem bi sob osori ite ase so guys pani jara rasta to itu ase de sorry akite pani nitika na dekishi moi so guys finally sorry moi pani bi punji na ase itu ase de pani to itu ase he pani itu ase aur niche side te nala bi eta ase de nala eta ase so guys tade ba mati start ho do ite ba hoide he itu kuri lagai na ase ite ba start hoide ite ba start hoina ja upor tak ase upor tak cha ite ba cha aro udu pembu niche tak nami na ase pampu niche tak nami na ase guys so guys sabi ite osorde na pampu niche tak nami na ase sabi niche tak ase takan emergency karne pikai di ase mati to pikabole thaka na hole emergency karne pikai di ase so ite ba cha guys itu pampu tik te ase de itu sabi itu kuri tik te ase aur sabi nala to eta ase he guys so guys nala eta ase amnan sabo pari na nala eta ase upor la kuri ba man tak ase इधर बजाय जा और ऊपर तक आसे रास्ता तक साबे पम्पू तो इनका आसे हमने लोगों मन आसे बोलो तो कथा कोई लोबी पम्पू भी इनी फ्री बाती दिबो को आसे तकन इदु पम्पू मानो लानो इदु पम्पू साइड अलग पम्पू ला पीछे इदु हंदो मानो ला आसे दे और पम्पू अकियान तो सब तकला आसे होइसे सुका साबे माथि तो मन भाला आसे हमने सबो पारे आसे कंस्ट्रक्शन भाव पर गोसे बोलो तो फाउंडेशन भाव पर चाहिए बोलो तो माथि तो पीछे भाला आसे sabi pambu ini ase jaga man free ase de aro upor de rasta bi dikhai dibo amni an main road pisar ase bole to main road pi ase de upor de na saman khan ane bole eko tuk suk na pabo so guys amni kan sabo pare ase rasta to itu ase itu bi manu la khor nami ase de itu to rasta ase manu la khor nama rasta sabi mati to ina phala ase niche de ekdam clear ase de sabi guys rasta to itu ini tarik upor de uthola ase de mati to mon bhala ase amni bi sabo pare ase niche de thika dibo
mati na phal dun bao dei sabi guys mong phal ase mati to sabi fencing bi lagai na ase tete pa tarik nami ase de upar tak to sop takal na ase hoise bamboo til bamboo tak to man tak to takala ase hoise aru etu laga bahar to sop takala ase hoise to guys pala ase sabi samnan ke moi mati tik pa thika dise to ki ko takan ba amount to takan price to ina ko ase only 4,50,000 ko ase aru etu lote bi negotiable ase de amna lobole mon ja ase bole to moi contact number bi screen te rakhi dibo amna owner rol te bi khota koi lobi aru only 4,50,000 ko ase takan only 4,50,000 etu lote bi negotiable ase hoje de takan negotiable ase hoje amna kunjun ma kushi pa ase etu mathi amna moi screen te etu owner la number to rakhi dibo amna etu ke contact koi na amna khota koi lo de goina etu ekta channel te ase aru moi til rasta kan bi sob dikai dibo upar te sabi rasta enika ase de upar tak chala rasta ase etu main road tak moi dikai dibo de so guys sabi moi enika chai ase etu rasta pala ase etu tukpin ho amna manu berai thakala rasta ase sabi main road pi osor te ase de amna main road nai goina ki nishna na bhabibi location to uksuk side pa aise bole to amni kan uksuk side pa aina mokan naga junction la machot ase de naga junction osor te ase tate ba naga junction ba tarik aise bole to yete gate to bamboo ra banai na thakibo de owner lo to kotha koi lobi to contact number kan mo sob screen te di dibo de sabi osore enika ase so guys rasta mo bhala ase tuk na bawo de etu ke to sabi rasta enika ase finally rasta to gunji ase sabi এই rasta gunji ase so guys moi location to ko nishna ovali ba ado uksu ko de ovali ba a uksu ko aro ovali ba ado naga junction rasta ba a hobo de naga junction na ovali ba uksu ko ovali to naga junction to gate to ina ase sabi guys amne nide ba tik sabo baro de gate ina ase so guys kiman jun ba moi la video saise amne sob ke piche thanks aro lastly nepal regina like subscribe aro share video de gona etu bi chanai dia ase thank you next video to lok pau de